Let me go away. Let me go away from the Mississippi. Let me go away from the white man walls. Show me that stream called the River Jordan. There's the old stream that I long to cross. Let me go away from the Mississippi. Let me go away from the white man walls. Show me that stream called the River Jordan. There's the old stream that I long to cross. That old man river, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. That old man river, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. You don't look up, you don't look up, you don't look down. Don't you see the white boss blows? Bend your knees, bow your head, and pull them ropes until you are dead. He owned plantatos, he owned plant cotton, he owned plantatos, he owned plant cotton, and them that plans them soon forgotten. That old man river, it just keeps rolling along. I'm worried, I must keep on fighting until I am dying. That old man river, it just keeps rolling गंगा बहते हो क्यों? नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समागरामी बनाते नहीं हो क्यों? নৈতিকতার স্খলন দেখে, মানবতার পতন দেখেও নির্লজ্জ অলস ভাবে বইছ কেন? সহস্র বরষা উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের প্রবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী গড়ে তোলো না কেন? अनपढ़ जन अक्षरहीन, अनगिन जन खतवीन, नेत्रहीन देख मौन है क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्मल जन को सबल संग्रामी समागरामी बनाते नहीं हो क्यों? জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরে, খাদ্যবিহীন নাগরিকে, নেতৃবিহীনতায় মৌন কেন? সহস্র বড়
বরসাত উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী পরাক্রমী গড়ে তোলো না কেন? सकल समाज व्यक्तित्व रहित निष्ठार समाज को तोड़ती ने क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार वो गंगा की धार निर्वाल जन को सबल संग्रामी समागरामी बनाती नहीं हो क्यों? व्यक्ति যদি সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত তবে শিথিল সমাজকে ভাঙো না কেন? সহস্র বরসাত উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী গড়ে তোলো না কেন? स्रोतस्विनी तुम न रही तुम निश्चय चेतन नहीं प्राण में प्रेरणा देती ने क्यों? उन्माद अरणी कुरुक्षेत्र वनी उन्माद अरणी कुरुक्षेत्र वनी गंगे जननी नव भारत में विस्मृति सुत समर জানবে না তাহলে প্রেরণা দাও না কেন? উন্মত্ত ধরা কুরুক্ষেত্রে সরসজ্জাকে আলিঙ্গন করার সহস্র কোটি ভারতবাসীকে জাগলে না কেন? विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहते हो क्यों? विस्तीर्ण দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা বইছো কেন? That old man fever, that old man fever, he must know something. God don't say nothing, he just keeps rolling, he keeps on rolling along. বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে